hartlike goeienaand, a good evening to all of you, and welcome again to another episode of Têkkel Talk Show live, as always on time on a Thursday evening. En het lijkt nou voor mij, Berk, een staande gewoonte, ijskoud en sopnat. Ja, en sop op die stoof. Ja, nee, as maar koud geweest die laatste tydjie. So ja, ek dink ons moet maar upgrade van ons hempies af, moet ons maar jackets laat doen. So ja, maar ja. Ons hou maar die geselskap warm vanaand in plaas van die koue. Ja, nee, verseker. En weer eens 'n hartlike goeienaand, a good evening to each one of you on our lines that's joining us each and every Thursday. I think we need to start off the show as Moeties die show begin deur te sê ons het bewus geraak van kykers, gelowige kykers van ons donderdag aan 'n Tekkel live show wat hierdie week geliefdes aan die dood afgestaan het as gevolg van die COVID-19 pandemie. Ons weet ook dat daar van julle is wat altyd kyk wat nou in isolasie is. Ons gaan definitief ons dink aan julle en definitief ons hoop dat julle 'n boodskapie net op ons lyne sal stuur net om weer te wys dat julle is online, julle kyk, maar van ons kant af jy weet medelee aan julle en ook wees veilig daar waar julle in isolasie is 'n bitter tyd, is 'n harde tyd, maar ons moet moed hou. Ja, nee, definitief en ek het ook die week 'n oom verloor aan COVID in Namibië en oom in Anti. So ja, ek wil net my condolences stuur aan die Berry gesin in Namibië. Ja, dankie vir julle support altyd en ons wens julle alle sterkte aan hy kant. Ja, ons almal gaan nou deur 'n baie moeilike tyd, maar hopelik is dit verby binnekort. So sterkte aan julle kant. Thanks Annie. Ja, daar sê dankie en ook Berry aan jou en die breë familie daar in Namibië. Sterkte en ons hoop dat dinge gou weer daai kant ook sal beter gaan met hierdie pandemie. Ons weet ons is in die derde vlaag van die pandemie, maar ons moet moed hou, ons moet veilig bly en weer eens van die Têkkel Talk Show, ons hele span aan almal wat geliefdes verloor het, ons medelee en weet dat ons aan julle dink. Berk, soos die mense gesê het op ons lyne, hulle hou daarvan om betrokke te raak. Ons wys te min comments. We show too little comments on our show. Maar julle weet, wanneer ons 'n gas het, ons 40 minute is net so lank. Ons wil so veel as moontlik met daai guest praat. Maar vanaand bietjie anders. Ons het geluister. Ons gaan vanaand 'n paar topics aanraak. Ons het 'n paar experts op die lyn wat definitief saam met ons gaan praat. So ons wil graag hê daai lyne moet wit warm wees. Yeah, it's going to be exciting. We hope the guys can come through. Kijk, die mannen, elke week die mannen lekker. Kijk, ons wys nie al die comments die mense. As 'n paar comments wat ons terughou. So, want ons kan nie soveel wys. En ons wil graag meer van julle hoor. So, whatever comes up, guys, we'll show it on screen. Please, throw some good questions at our experts. They want to hear from you guys. So, it's going to be exciting. Yeah, no, for sure. Let's just have a sneak peek at some of the sport that was happening during the week. Ons weet daar was Currie Cup aksie gewees en Berry brand. Hy brand om hierdie results te wys. Daar het julle die Currie Cup South Africa results. Tawe enetjie daar vir die Bulls teen die PUMAS. Dit was 'n tawe enetjie PUMAS wat daar so rekenskap gegee het van hulle self. Die Bulls net te sterk en dan die GRIQUAS sorg vir 'n lekker opskudding. Ek wil nie sê is 'n opskudding nie. Opskudding in Kimberley, ek wil nie so sê die GRIQUAS daar definitief die gunsteling elke keer was hulle op GRIQUAS uitdraf, maar daai natuurlike losing hulle draf daar so die CHEETAHS kaf op Kimberley. Dan weet ons natuurlik dat een van die wedstryde was gekanselleer in lyn met COVID protocols en dan die groot wedstryd wat ons natuurlik regop laat sit het, dis die Sharks wat hulle knie moes buig. Ongelooflik die VP wat daar so met 2-3, die WP deur 2-3 die Sharks druk 4-3 in die wedstryd. Tim Sweel wat die WP natuurlik tot 'n oorwinning skop in die werk. Jy en jou span welverdiende oorwinning daar oor die Sharks. Kijk, ons kan nie happy raak nie. Let's be honest, we played at home. And yeah, I mean the Sharks definitely came out, fighting and they didn't lay down. And ek dink die game wys baie kere tussen die twee spanne of dit nou in Durban is of in die Kaap is. Die manne vat mekaar aan. There's no necessarily a winner that could be called between the two teams. And exactly the same with this game. We went down to the last wire. And that just shows the kind of, type of play between these two teams. They really bring it to the fore. But for me, you mentioned, the fact that the GRIQUAS winning the CHEETAHS.
not necessarily a shock, but it is a big score, almost unexpected to be that big. I mean, you're looking at Ruan Pienaar in the team, Blombekis, and there's a few guys that are stalwarts that have been around for quite a while. And the young GRIQUAS side just, ran them off the park for most of the game. So well done. Yeah, I know for sure. And also a few standout performances. There were a few young guys that caught my eye. I was looking at the guy called Takir Abrams from the Sharks. Hy het vir my lekker entertain TDVP. And then Ivan Roos. Yeah, what a machine of a player. It's just a brilliant number 8. Groot prospect. Groot prospect. Die ou gaan. Kyk as die man dra hy na try-line toe, man. Hy dra letterlik manne try-line. So yeah, there's Evan Rose. I was like we had him on the show a couple of weeks ago, and yes, he's a humble guy, and I think he'll go very far on and off the field. So yeah, we'll definitely watching him. But I need to just look at there's only 2 Currie Cup results. Fixtures this coming week because the Lions still happening. So PUMAS versus GRIQUAS tomorrow night, and then there's a midweek game next week, VP versus GRIQUAS. That should be exciting with regards to the way GRIQUAS are playing. That should be pretty exciting to see. How that game will turn out. So yeah, there's only the 2 games, guys. But yeah, we're still backing our team all the way. Yeah, no, for sure. We're looking forward to those games. Let's just also have a sneak peek. There's a big rugby game. We will see the Springboks also in action this weekend. I think it's tomorrow evening. The Springboks will obviously play Georgia. But they were also, there we have it, Friday, the 2nd of July. Dit is 7 uur op Loftusversveld. Die Springbokke vir die eerste keer in aksie na die oorwinning teen Engeland in die rugby wêreldbeker. Alberic, ons is excited om jou manne in groen en goud te sien. No, for sure, and it's going to be a real, forerunner to what we can expect. It's a very strong team from the Springboks, even though they not maybe a couple of positions that they've stand-up guys might not be in here as yet. But again, it will definitely be a test for us, especially in the forward pack. Georgia, we can't take lightly. We can't pronounce their names, but it's going to be an interesting tussle between that pack of forwards. Yeah, and we're certainly looking forward, and we will have a chat about that Springbok side that was announced a little bit later on with one of our experts, but also looking forward on Saturday, it's our junior boxer, our under-20s taking on Argentina. Dit was 'n modderbad geweest in die week, very wet in Stellenbosch. Daar was 'n tyd wat ek gedink het die manne speel op ys, rondgegly, maar natuurlik die Springboks daarso met 'n goeie oorwinning wat dan vir hulle ook dan nou in die finaal plaas om teen Argentinië te speel. 'n Paar jong ouetjies op dokter daai Alberic en Bafana, die afrigter en sy manne doen wonderwerke daar met daai span, en ons hoop dat baie van daai jong spelers oor die paar jaar die groen en goud op senior vlak oor die kop gaan trek. Absolutely, there's enough stars in that team, and it's brimming with stars. So we can't wait to see them, in the next few years. Look at the up and coming Springboks, and you look back and what they've done in the under-20 tournament. So this is definitely a stepping stone to greatness. So we wish them all the best. Box, we're behind you all the way. Apparently they're playing in Newlands this coming week. Has been shifted to Newlands, so that should bring some order to the game as well for the youngsters. Yeah, I know for sure. A nice opportunity to play in that historic stadium. Obviously, guys, there's a big game on tonight, a cricket game, and we saw in line with the comments that we had throughout our various episodes. Hier's 'n paar cricket liefhebbers op, en ook 'n paar cricketkundiges. So ons weet dat ons vasgenaald sit, jy weet, in die aande om die Pro 20's te kyk waar die Proteas teen die Wes-Indië huidiglik speel. But ons het ook ons eie opinies. We have our own opinion about, who should play, who should be left out. And tonight, obviously, we decided to get a guy in Alberic that will speak to us about that. We know that the toss just took place, and it seems to me that the Proteas will have a bowl this time around. We're hoping to see action in just a few minutes. That game will get underway shortly in West India. But just to give some flavor, we're certainly going to have a chat now with one of our experts about the Proteas and their prospects. No, it's exactly, and I mean, we can run through the fixtures that actually happened, or the games that was actually won, and even though the first game was a walloping by the West Indies, the next two games are pretty tight. Again, against the, you would almost say against the flow of the Windies with a very, very strong team.
major players, from Pollard to the Bravos. And the Proteas definitely, bringing themselves to the fore and showing that they're not going to lay down and roll over. So well done to them. Yeah, obviously they're winning the second and the third T20 there. Close games like Alberic has mentioned. But what we want to have it set, especially with our expert, just when we find to have a good start, it looks like the Proteas are going to get a massive total with Quinton de Kock getting runs. There's an implosion in the middle order. So guys, let's get involved here and let's bring our expert Safik Baton, journalist at the Son Courant, also an anchor at Op die Hoofpaviljoen, a rugby fanatic, but we have him obviously on the show tonight to speak with us about the Proteas. But before we get there, Safik, how's things going? Welcome to our show. Vertel vir ons 'n bietjie meer hoe's dinge daar in Wellington. Koud en nat, hy nie. Baie lekker om saam julle te gesels weer vanaand. Dankie Alberic vir die invitation weer. Ja, interessante tye. Ek dink die 4de ODI of T20I is 'n bietjie van 'n stop-start affair op die stadium. Die manne is nou weer op, maar daar was nog klaar die start was gedelay met die reën, soos ons glo ons gaan vanaand 40 overs se cricket ten minste kan inkry. Ja, definitief. Ons hoop dat ons daai beurte gaan inkry. Dit lyk vir my daar die weer wat die laaste sê het. Safik, kom ons kry gou die gesels en ek weet daar is mense op die lyne, guys. Elkeen met jou opinie, keep that opinions coming. Kom ons kry gou die gesels, jy weet, van die merkie af. Wat was jou indrukke, jou algehele indrukke oor die Proteas se T20 vertoninge in die eerste 3? Ons het baie te sê gehad, hulle het 2 gewen, so ons kan nie te negatief wees nie, maar ons is ook objektief wanneer ons sê, jy weet, definitief kan dit beter gaan. Ja, ek dink op die stadium, om eerlik te wees, my opinie is dat ons nie 'n katse kan staan om die T20 World Cup te wen nie. Daar is gaping holes, veral in ons middelorde met manne soos Faf du Plessis, J. Dumini, AB de Villiers nie meer daar nie. Quinton de Kock het ook in Hashim Amla baie solid opening partner verloor die afgelope ruk. So ons het manne soos Risa Hendricks, selfs die kaptein Themba Bavuma, Rassie van der Dussen, Karl Verreynne, almal wat speel vir 'n permanente plek in die span. En nie een van hulle speel met vryheid nie. Dit lyk sommer daar is 'n bietjie ekstra druk op hulle en dis 'n bekommernis al wanneer ons by die World Cup kom. Ons het 'n geskiedenis van wanneer die groot oomblikke kom, dan kry ons in ons doppe. We don't play with that freedom that you expect. Miskien soos iemand van die Windy speel vreeslose cricket al jare en daai gapings deur daai manne wat uitgetree het en ook 'n paar wat nie beskikbaar is for various reasons. Daar is ook sprake dat Faf du Plessis wel beskikbaar is of gaan wees. Ek dink daar is intent van die players se kant af om te speel. Die logistieke en die administrasie moet nog agter die skerm uitgefigure word. So ek sal graag vir Faf du Plessis daar wil hê en ek sal hom graag dalk ook sien open saam met Quinton de Kock. Is 'n bietjie tamaletjie. Themba Bavuma het lei ons goed op die stadium, veral in die reeks. Maar ek weet nie of 'n plek is vir Themba Bavuma en 'n man soos Risa Hendricks byvoorbeeld, wat ook nie te sleg vir in die reeks is. Maar nie een van hulle is 'n AB of 'n JP of 'n Faf du Plessis of 'n Chris Gayle for that matter nie. So dit is 'n kwelpunt vir my en dan ook die balans van die span, want ons 4 bowlers op die stadium gaan wees, Anrich Nortje, KG Rabada, Lungi Ngidi en Tabrei Shamsi. So dit wil sê van nommer 8 af tot nommer 11 is daai die 4 manne. Maar as ons kolwerk so kwesbaar is, beteken dat KG op nommer 8 inkom, wat vir my een of ten minste een posisie te hoog is. So die balans van die span, jy kan nie een van die bowlers uitlaat nie, want jy moet die kolspan ook onder druk sit. So dis die een kwelpunt en dan die ander een is die gaping in die kolwerk en dan ek verwag ook dat David Miller 'n meer senior rol in die kol moet vervul. Miskien nommer 4 kom kolf en elke keer op nommer 4, ongeag wat die situasie is. As daar miskien 'n goeie staat is, stoot hom op nommer 3 toe en kry hom 4 of 5 balle om sy oog in te speel. Ek dink hy is een van die manne wat hou om eers 3, 4, 5 balle te face voor hy trains toe gaan, ja. En so I think is baie goeie punte wat jy maak and besides the tactics behind who plays and who doesn't play, we looked at the first game especially, and even the second game. The Windies bowled
absolutely brilliant. If you look at the way they bowled the last, I would say 12 to 20 overs, they employed Yorkers, they brought in slower balls. Why are we struggling to do that? In the first game, we were bowling, back of a length, being hit all over the park, and the opening parts had a fielding. Why is it difficult for us to nail those Yorkers, especially towards the latter end of the innings? I don't understand that. I spoke to Shaw Langeveld on my radio show a couple of months ago, and I told him, listen, Shaw, you were the master of the Yorker, the reverse swing, the slow balls, the knuckleball, the slow ball bounces, all those variations, and we don't see our guys. I know KG bowled a couple in the third game and actually got a couple of wickets with Yorkers, but you must also understand that the modern day player, they ramp these Yorkers. If they premeditate, they go down on one knee, and they can either play you down to fine leg or even reverse sweep you, depending on where the boundary fielder is, whether he's up in the circle, the short third man, or whether it's a fine third man on the boundary. En die manne ramp jou ook hier oor hulle koppe. So you have to hit that popping crease. You have to nail that Yorker, and you see the guys practicing it all the time, but I don't know, it's just a case of execution, and also whether you actually have the guts, because if you miss your spot, it's a length ball, and length disappears in T20 cricket. So I would like to see our bowlers employ that option more, but I think Shaw needs to work with him somehow. Lungi and Gideon especially has been traveling in this series, which is a concern. If there's a spot, maybe I would even bring in the series to come in Ireland. I would have a look at Keshav Maharaj, because the guy can clear the ropes. He can come in at number 8 to bat, which shortens our batting tail, and in turn it gives us another spinning option. And we know that spinners are successful in T20 cricket. For sure. Ja, definitief wyse woorde. Vir te rond wat as hy dink die oplossing vir die langtail fietjie is Chris Morris. Baie goeie comment hè. Chris Morris se naam is definitief een wat uitstaan. Ja, goeie punt. So Chris Morris tesame met Andile Petlekwayo, die spinner, left-hand spinner George Linde, asook Wian Mulder. Hulle gaan afhangende of hulle 2 oorruns gespeel op nommer 6 en nommer 7, hulle gaan definitief compete. Daar is ook question marks oor Chris Morris se availability. Ek weet die man verdien baie geld met die IPL, so is the intent from his side, is he available, does he want to play? I'm sure everyone wants to play on the biggest stage. So miskien moet Graham Smith en Mark Boucher en die manne die phone call maak, stel vas, gouer eerder as later, is jy beskikbaar, is jy fix? En hoe kan ons om aan die span kry sonder om, soos ons laas gesê het, die dinamika om te krap? En hoe gaan jy nou vir 'n man sê, okay, maar is nou nie meer plek vir jou nie, want ons kry nou 'n man van buite af. En so ek is 'n voorstander daarvan dat daar moet peace en harmony in die kamp wees. En ja, Chris Morris het baie X-faktor met bal en kolf uit en uit 'n goeie arm van die grens ook af. En dis iets wat 'n mens ook in gedagte moet hou, die veldwerk. Ek dink Imran Tahir val in dieselfde bootjie as Chris Morris. Veral as jy kyk hoe goed Tabrei Shamsi met die bal vaar as 'n russpinner. So daar's vir hulle ken sy sport definitief. Chris Morris is 'n baie aantreklike opsie op nommer 7 veral. Ja, definitief. Ek wil vir jou op die spot sit. Ek dink op die oomblik, as ons kyk na die 2 pendulums van cricket, die bouwerk en die kolwerk, wil dit voorkom of ons bietjie beter in die bowlafdeling doen, omdat ek het nou die aand gesien dat Shamsi het die een grens so afgestaan in sy bowlbeurte nie, en dis fenomenaal. Dis seker hoekom hy een van die top bowlers in T20 wêreldkriket is. Om vir jou op die spot te sit. Hy is nommer 1 op die stadium. Nommer 1 in die wêreld in terme van bouwerk. Aiden Markham, groot besprekingspunt. Jy het vir ons so 'n bietjie ingekleer waar jy vir wie wil hê. Ek dink Aiden Markham is goed genoeg om die formaat te speel. Hy kan die mentality change van 5 dae na T20 na 1 dag, hy het die talent. As hy speel, waar kolf hy? En in jou opinie, is daar plek vir hom in hierdie span?
Talent, ongetwijfeld is daar. Ek dink as ons daai JP Dominee gaping wil vul met 'n persoon, dan is Aiden Makram waarskynlik die beste persoon waar ek dink hy kan enige plek in die kolforde van 1 tot 4 en selfs daar hy het al gewys hy kan die ropes klee in hy laaste paar overs en hy kan 'n over of 2 met die bal ook afstuur. Hy het nou die dag miskien 1 te veel gebal en toe die man 'n bietjie onder hom ingeklim, maar die saak met die covers is kyk daar is goed wat 'n mens netelige kwessies soos die syfers en die samestelling van die span. Themba Bavuma is die kaptein, so hy gaan speel op die stadium. So hy gaan en as hy speel dan moet hy die beurt begin saam met 'n kop volgens my. So as ons kyk na die samestelling, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Tabray Samji, hulle gaan speel, maak nie saak nie. So wat is die verlangde syfers in terme van spelers van kleur van bo af van Cricket Suid-Afrika af en dit is 'n kwessie wat 'n mens ook moet in ag neem en ek weet nie of ek my moet uitspreek oor daai kwessie hierso nie, want dit is nogal 'n sensitiewe en 'n netelige kwessie en ek dink op die stadium kan iemand soos Themba Bavuma so miskien moet ek maar nie sê nie. Ek laat dit maar eers vir eers daar. Nee, ek dink ons het 'n baie goeie idee hoe jou backing line-up gaan lyk en altyd lekker om met iemand soos jy te gesels. Ek lees gereeld jou rubrieke in die Son. Ons gesels gereeld 'n bietjie cricket en ons worstel as die normale spectator worstel ons met hy vra wat is verkeerd Barry, but always nice having Shafiq on our show just to give some clarity to our viewers as well. No, for sure, and we value it and we appreciate it. Thanks, Shafiq. We really appreciate your time. Stay online. There might be a few guys coming on and giving some feedback. Sien die manne 'n bietjie warm hier op social, so ons sal definitief dat jy na die show sien. So thanks for that, Shafiq. Die Windies is 27 sonder verlies na 2 overs. Lekker. Ja. En dit is net nadat ek ons bowling geprys het. I was gonna say now, whatever we said is out the window now, guys. Yeah, you jinxed them, man. You jinxed them. Maar weer eens baie dankie man vir jou tyd. Ons weet dat jy ook weet daar's uitdagings jou kant ook en mag alles goed gaan jou kant. Ons lees graag jou rubrieke en ons weet dat jou insaag word definitief hoog op prys gestel. So baie dankie dat jy vir ons vanaand op Tekkel live gejoin het. Baie dankie manne, dankie dat julle vir my weer genooi het en weer safe en groete aan almal julle luister of julle kykers. Asai baie dankie man. Daai het jy dit Shafiq Beton altyd lekker om met hom te gesels. And so what a nice guy, what a knowledgeable guy and he almost gave us his opinion as to who should bat from number 1 to number 7. He's definite that those 4 bowlers would play. So it's taking shape, but obviously again what is Mark Bowser's thinking around this? There's a lot of factors he mentioned. Some of the factors that need to be taken into account when you need to put that team onto the field. A vast array of knowledge coming from Shafiq there, Albert. No, exactly, and that's exactly the issues that we all have been saying, and a lot of our viewers have been saying on social media is Boucher making the right call? Are they bringing the right players onto the park, and that's always an issue, and it's been a tricky thing. It's difficult to gauge sometimes when the team is on like winning in this case, but we do know even in these wins there were those holes that were definitely clear. It was a case of 160 being we couldn't get past 170, and at one stage both the last 2 games we looked at getting probably 180 plus probably. And yeah, the difference, that 20-30 run difference is what Faf brings, is what AB de Villiers brings, and that's what is a problem to us at the moment. Yeah, no, for sure. Keep those comments coming, guys. We see a lot of comments. Shafiq is still, tuned into the show. We will also address some of those comments. So make sure that you keep those comments coming. We'll flight some of them cricket related. Hein Pieters weer daar, as man kyk na die Windies span, jy weet, daar's meer as die helfte wedstrydwenners waar volgens my te min in die Proteas span en daar sal Fik nou vir ons. Ek sien nou 27 oor die 27 lopies en wat hy sê is reg. Nie net match winners nie. Die ouens hulle slaan goeie balle vir grense hoor.
Because they have this arc. They say, listen, if you're going to bowl in my spot, you're going to disappear. I lose a great left-handed batsman. And hulle sit die bowlers onder druk. There are times that Kagiso Rabada, he stands in awe because it was a good length delivery. Boom, gaan haal die bal daar oor die grens. We are not, apart from Quinton de Kock, nou die dag het iemand gesê, this is the picture of South African batting lineup en as net Quinton de Kock waar staan. Ek kan nie dit sien. But apart from Quinton de Kock en of the odd time, Rassie van der Dussen, ek ry vir Rassie van der Dussen baie hoog. Is daar niemand wat die game kan wegvat van die oppositie af nie? 1-2 overs kan die game change. Nobody with X factor, and we spoke about this over the times about AB. Surely a player should step up. I mean, we've been, we know what David Miller can bring in the latter overs of a game, but we haven't seen that. We haven't seen him, take it by the scruff of the neck. We need that extra 20-30 runs, in the final overs just to take us over the edge where we can be above par to know that okay, we're in a safe zone. When the bowlers come to field, then it's like, are we going to be able to defend that? So far, they did well in doing that, but we shouldn't be. Our batting unit should match what our bowling unit can produce on the field, and that brings the perfect team. The Windies has that for years in T20. They're experts in that, and also India, for example. So yeah, there's a lot of holes. I agree with Shafiq. I don't think we'll be ready for a World Cup. Hopefully, maybe they shock us and they win it and they don't choke. But you can only choke if you're very good. Guys, a vital game underway, and there we have our wrap about the Proteas. Thanks again, Shafiq, and we hope it's a vital game. The Windies, if they win this one, they square up. We all go down to the 5th one. South Africa got an opportunity to bury the T20 series tonight. So let's hope that they can pull that one through. Ek dink wat op almal se lippe is nou Barry, die Britse en Ierse leeu's het geland op die lieflike reënboognasie. Hulle is hier, they are ready. The big news, obviously, Alan Wynne-Jones nie op by vliegtuig nie. He's out for the series, en Gatland en sy manne het besluit dat Conor Murray die kaptein gaan wees vir die reeks. Interessante keuse. I think it was a safe bet. Owen Farrell he pulls a lot of guys in the wrong way. So I think it was a good bet. I think it was a safe bet. Conor Murray is, the best scrum of, the Northern Hemisphere, besides France now, you look at the pond. But in the Lions squad, he is the guy in that position. So you obviously would pick him first to start your game. And that's why they went with him as captain. So he's a safe bet. But yeah, it's a big blow. Alan Wynne-Jones is massive just for the morale of the team. And we hope that they could bring it, and this might just inspire them to actually, play for Alan Wynne back home. And this might just inspire them to actually, step the game up. A lot of people are already kind of saying that. We even said on Tekkel a couple of weeks ago that the Boks should comfortably win it 2-1 at least, or 3-0 maybe, comfortably. But yeah, we don't want to take things for granted. Look at what happened in 97. We had a good team 97, and we got clobbered here. So yeah, it's gonna be interesting. Alan Wynne-Jones definitely massive blow. Yeah, guys, let's talk British and Irish Lions. Kom ons hou daai lyne wit warm. Wat is julle opinie? Wie dink julle wie gaan wegstap met die louere? The tussles to watch. I'm looking forward to see who will start for Gatland in the back line. I have a good sense who will start for him in the forwards. It's a dead giveaway now. Conor Murray will start at number 9 and he'll play the majority of the minutes for 3 test matches. That's a dead giveaway. Nou begin ons 'n bietjie theorize. Soos ek gesien wie in Japan speel, ek het 'n gevoel Farrell gaan in hy agterlyn wees van die Britse en Ierse leeu's. Die groot vraag is, gaan hy 10 speel, gaan hy 12 speel? As hy 12 speel, wie is die 10? Dan Biggar or Finn Russell? Finn Russell obviously will play against the Joburg Lions this coming Saturday. Let's have the debate going. But as jy wat ons sê nie Alberik, né? Ons het 'n expert op die lyne. Ons hoop hy is daar. Ons weet dinge is 'n bietjie winderig daar in Peniel, maar al die pad van Peniel af, ons het vir Angus natuurlik ook 'n skryf daar vir Rugby 365. Hy join vir ons vandaan. Angus, hoe dinge? Het lyk gaaf daar by jou, glad nie droog nie. Ek dink as lekker voggies daar in die agtergrond. Gelukkige man. Goed voorberei, goeie naam. Welkom by Têkkel Live. Hey, dankie Mary. I'm busy Gary. Very fine. Nee, ek het nie maar fokus in my nie.
Alhoewel ek nogal lus gewees het om iets te vat vir die nose vir die show, maar lekker om hier te wees, boys. Ja, maar baie dankie dat jy vir ons gejoin het. Ons praat die Britse en Ierse leeu's. Voor ons daarby uitkom, wat is jou onmiddellike indrukke oor hierdie Britse en Ierse leeu'span wat Tekkel met mekaar gesit het? Daar's uiteenlopende opinies oor dit. Sommige ouens sê hulle gaan nie die mas opkom teen die Springbokke nie. Ek het 'n ander opinie. Wat dink jy van die samestelling van die span? Ek dink is well balanced, om eerlik te wees, nommer 1. Kyk, Gatland is nou nie gister gebore nie. Hy was assistant coach in 2009 gewees toe hulle gewen het. Head coach teen Australië gewees 2013 toe hulle gewen het. 2017 gedraw in New Zealand in. En dis nie maklike spanne nie. Dis die top Southern Hemisphere boys. So Gats is uitgeslape. Hy sal seleksies maak soos hy voorheen gedoen het wat mense gaan verras. Ek dink nou terug aan die toets, dink was die decided test in Australië in 2013. Toe het hy vir Johnny Sexton uitgelos en almal was so, wow, hoekom? En toe wen hulle die serie. So dit is die tipe cunning, sê hulle Sly Fox wat Gatland is. Hy weet wat sy players in hulle het en hy weet hoe die beste hulle te kry. So is 'n well-balanced squad soos ek gesê het. 'n paar surprises so Sam Simmons, sal ek sê is nog 'n van 'n surprise, maar bo ander manne soos hy standaard wat gekies gewees het. Goeie ouens wat uitgemis het obviously, maar ek dink dit is 'n squad wat die Bokke nogal bietjie kan seermaak en dalk kan toets op 'n vlak waar hulle dalk net baie close gepush gaan word en die series kan neerkom op miskien 'n laaste 3 of 'n laaste penalty. Ons sal maar sien wat vorentoe gebeur. Ja, verseker. Kyk, en ek gaan net gou die squad ons starting line wys. Wat dink jy aan jou kant kan miskien die kombinasies wees wat Nina maar definitief wil oog op hê op die toets. Kyk, en natuurlik 'n paar ouens uitgelos. Dis die eerste game. Maar wat dink jy is sy fokus op die squad vir die toetsreeks? Kyk, ek dink definitief op Stit, loskop veral met Tendam Tawarira wat nou uitgetree het na die Wêreldbeker. So Oxenche het baie om te bewys en een plek te sy naam. Dis die een wat hy gespeel het teen Wallace in Washington. So 'n goeie geleentheid vir Ox om teen 'n lekker gedigte Georgian pak af te sak, en ons weet die Georgians is nogal harde manne, so 'n goeie toets vir hom en ook vir Trevor Nyakani. Hy het nou besering gehad vir 'n lang tyd in die Wêreldbeker teruggekom en nie op sy beste gewees nie, maar nou het hy kans om homself te bewys. So ek dink dis 'n man wat hulle definitief gaan na kyk om diepte te verseker in hy posisie in. Ons het gesien in die finaal in 2019 hoe belangrik dit is wat begin een van die bank afkom, so hulle kan nie over rely op ouens soos Steven en Fransie. En die ding is ook in die laaste paar games in die Stormers het Steven en Fransie altyd hulle way gehad en ander manne nie. Dink soos even in 'n game teen die Lions waar Karusari en Sitoli vir hy man nogal seer gemaak het. So dit is ook ouens wat self wil sement in daai nommer 1 en nommer 3 try en nie seker maak dat Ox en Trevor hulle tree af het nie. Slot gewys, obviously daar was baie beserings, maar gelukkig is Franco Mostert ook en Eben gaan ons op begin. En ek dink as Lotte Jager 100% is en ek dink hy dalk vir Eben partner, maar dit hang nou af hoe Franco gaan speel. Die lekker ding aan Franco is sou Pieter Steef iemand seer kry in die los trio. Hy kan daar speel, maar as 'n emergency player, so hy's lekker versatile en so opsie. Pieter Steef kan natuurlik slot toe gaan. So daar's lekker versatility. Ek sal nie sê verbaas om vir Kwagga Smith om nommer 8 te sien nie, maar ons ken hom maar meestal as 'n nommer 6, so hy kan enige plek Joel, maar ek dink dis ook maar 'n eksperiment met Dwayne Vermeulen wat nou beseer is. Ons is nie seker wat Dwayne se situasie is, hy gaan net terugmaak betyds vir die toer, gaan hy dalk miskien nie die laaste toets kan speel nie, maar een ding is verseker, as hy nie betyds terug is, gaan hulle hom baie mis en ek dink hulle probeer net 'n bietjie diepte bou met Kwagga Smith op nommer 8. En as dit nou so kom, sal hulle dalk miskien nog ou Marcel Coetzee in die squad kry, want hy kan ook al drie back row positions cover. 9 en 10, ja, REINACH het goed gedoen vir Montpellier en HANDRE POLLARD, hulle speel saam daarso, so ek dink daai kombinasie van by hulle klub saam speel gaan by help by die Springbokke, hulle bestaan mekaar as 'n skakelpaar. So dit gaan nogal nice wees. Maar daar's natuurlik as jy jantjies nog kan speel en vir te Klerk wat seker die starting number 9 is, kan 'n mens sê wat ook nog in die squad definitief in die starting line-up gaan kom vorentoe.
En ek dink obviously dis weer geval van diepte met die vleuels, Roscoe en APHELELE wat nou hulle debuut maak. Dit is great om te sien. Ek dink daar is, sover ek weet, 'n Springbok vleuel veral wat sy debuut gemaak het op 32 hier. So kudos to Roscoe daarso. Hy is nooit te laat vir enigiemand nie. So ek het nog enige joke te sê, ek sê dat een Aussie hacker, Josman Ray wat by die Brumbies het debuut gemaak op 33 is 'n ou man. Maar jy doen Roscoe het nou op 32, so mens moet nie joke oor een mens nie, like dit nie. Maar dit bly te sê, soos ek genoem het, die diepte wat hulle toets teen Georgia, hy wil seker maak sou 'n Cheslin of 'n Sabu seer kry, of wat ook al die geval mag wees, daar is backup. As 'n mens terugdink na 2013 toe hulle Roos se debuut gemaak het, hy het van die vleuel af gedoen vir die Springbokke en hy het eventually fullback gespeel. En ons weet FASSI is 'n fullback primarily, maar hulle gaan hom seker inblend met ervaring rondom hom. Kyk, as ek wil langsam met sal ek relaxed wees. Ek sal nie worry nie. Pollard binnekant my ek sal okay wees. So ek dink is 'n well-balanced squad. Hulle het goeie ervaring op sekere posisies en waar die jeug inkom. Ek kan nie van Roscoe jeug noem nie, maar waar die onervaring inkom, is daar genoeg ervaring om my manne te cover op einde van die dag. Ja, nee, het lyk na definitief na baie goeie squad. Ek wil gou inzoom op een aspek daar so Berg. Daar so Ambrose wat sê Bokke se pak gaan hulle stoomrol en hy vat die woorde nou half uit my mond uit. Wat ons kyk na die Bokke, wat gaan die gameplan wees? Ek sê vir julle, Ninaber het een gameplan en dit gaan wees physical voor hard. Nou wil ek inzoom op die rol van Frans STEYN. Frans STEYN begin hierdie naweek of Vrydag aand speel hulle teen Georgia. Begin Frans STEYN op nommer 12 en iewes skielik verander die dimensie van die samestelling van die bank. Het gaan vanaf 'n 6-2 split na 'n 5-3 split. Frans STEYN, ons weet Frans STEYN gaan moontlik die kinkpunt op die bank wees teen die Britse Lions. Ek weet Gaten as hy die show kyk, hy verstaan nie baie goed Afrikaans nie. Frans STEYN gaan bank toe, Damien Dielendi gaan staat op nommer 12. Ninaber gaan moontlik dan gaan na 'n 6-2 split toe. Hoekom? Dit gee vir hom die opsie om 6 plaasvervangers voor op die veld te sit. Wanneer ek het nou die dag 'n klip gesien in die gewig van die Springbokke gesien. Dit is groot manne. Die vraag wat ek vir julle bylaat Angus, ons het verdwyn Vermeulen verloor, ons hoor daar is nog 'n moontlikheid. Frans STEYN, miskien nie in die beste kondisie van sy loopbaan nie. Hy het iewers skielik 'n pivotal rol begin speel in hierdie span. As hy moet iets oorkom, sit ons met 'n groot probleem van wie vertolk daai rol. Is Damien daar? Kan ons staat maak op 'n ou soos Elton Jantjies om hy rol te vertolk? Ek dink dis so die jou opinie. Kyk, as ons terug na Turassi oorgevat het, daar was sekere games en ek dink dit was vir alle games in New Zealand wat hulle gespeel het in Wellington wat hulle gewen het against all odds. Ek dink dit was about 60 minutes into the match toe bring hulle vir Elton op van die bank af, maar toe speel Pollard 12 en Elton 10 en dit soos 'n bom verloor. Hulle het die game gewen en daar was baie meer play in die spel gewees. En ek dink dis 'n nice ding met die Springbokke. As hulle weet hulle dominate, dan kom die play eers uit, maar hulle is nie 'n span wat gaan van minne 20 besluit ons gaan jou uit die hardloop soos New Zealand byvoorbeeld. Hulle gaan eers seker maak, kom ons maak die manne lekker sag om ons as die woord mag gebruik ons bliksem hulle goed. Kry hulle lekker sag en as hulle moeg is en as hulle seer is, dan kan die manne agter Joel. So ek is seker Elton Jantjies sal die pyp kan rook in so 'n geval as hy 10 moet speel in Pollard 12. Hulle kan altyd interchange, miskien vanaf set phase af en veral van 'n scrum kan Pollard weer 10 toe gaan en Elton kan quickly shift. So is daar nie 'n doodskoor te kom nie. Daar is opsies. Ek het al baie spanne gesien dieselfde doen waar die ou kan miskien een nommer op sy trend dra maar dan staan hy op 'n ander plek. Soos Richie Mo'unga vir die All Blacks. Hy het baie kere buite senter defend en hy's netjie nommer 10. En dis my snaaks want hy kan nie defend en hy's op 'n posisie so. Maar dis 'n voorbeeld van hoe manne kan hoe die nommer op jou trein nie eintlik meer saak maak deesdae nie. Maar die manne kan deesdae alles doen. So ek is seker dit sal alright wees in so 'n opsig. Maar 'n goeie ding wat jy genoem het nou met Frans STEYN. Kyk, hy is basically 3 ouens in een. Ek meen hy kan jy vir wing speel, hy kan vir fullback speel, hy kan vir center speel en fly off. Hy kan eintlik 4 posisies speel. So hy kan baie backline bal. Hy kan nou stit speel en hy ou bietjie groter geraak ook nog so. Hy kan 'n stuk speel. Kyk, as Cheslin Kobe kan eerste man speel voor te lose, why not?
Miskien kan hy. Verseker, goeie insigte daar van Angus. Definitief. And looking now towards let's call it the weekday games, the weekday games, the guys, the Lions, the Stormers, the Bulls, those games. Watter span dink jy sal die Lions se weerspan 'n run for their money gee? Kyk, ek is 'n stoere Stormers man, maar ek gaan nie biased wees of 'n blinde oog gooi nie. Ek dink my boys sal die pyp kan rookie. Hulle sal weer, ek dink die beste kans was 2009 toe hulle daai game amper kon gewen het, maar as ek kyk na die span die jaar, en ek is jammer as van die manne wat ek nou ken dit kyk, maar ek dink hulle gaan dit maak om die Britse Lions te wen nie. Ek dink voor die Benetton final sou ek dalk gesê die Bulls, maar nou dit ek nie so mooi nie. Maar ek sal sê tussen die Bulls en die Sharks maybe. Die Sharks het ook 'n baie goeie squad, hulle het baie diepte. En die Bulls het ook die Springbokke verloor en hulle het 'n goeie coach in Jake White. Hulle het nou vir Lionel Mapoot en vir Rowan Combrink bygekry, so hulle diepte is insane. So hulle het dit in 79 gedoen. So ek kan nie sien hoekom met die Bulls dit weer kan doen nie, maar tussen hy twee spanne. Ek hoop die Stormers perform 'n upset, maar soos ek sê, ek gaan nou nie 'n een oog mannetjie wees, ek gaan nou objektief wees en sê dit is twee spanne wat op kant staan om die Britse Lions se klopping te gee. Ja, verseker, en ek dink Alberika, ek wil met Angus saamstem. Ek het vandag het die Britse Lions se span uitgekom wat die Lions gaan speel in Johannesburg. En ons het geweet Gatland gaan nie sy hand wys nie. Hy gaan definitief sy hand vir die daar wys nie. Maar toe ek die span sien en ek sê vir myself, dit is seker nou 'n bietjie van die eerste span ouens en toe check ek die team van die Britse Lions, ek sê die span kan enige span op aarde klop. En dit is die ongeluk. Dit is die ongeluk omdat jy weet, daar's net 'n select few that will wear the British and Irish Lions shirt. It's a very, very strong group. So even if you play your second choice players, it will still be a world-class player. En daar kyk ons die Lions, 'n katgeveg van nou. Ek weet nie so mooi van ons eie Lions. Kom ons hoop hulle kan at least, ek gaan hulle vra, at least so 60 minute. Wees in die game, wees positive. Die Britse Lions, is 'n paar jong manne daar in Joburg. Dit gaan taffies. Dit gaan taffies, Angus. Ek wil nie eens 'n result waag in terme van die telling nie. As hulle net vir 80 minute kan kompeteer en dis al ek my hoed vir hulle af. Ja, definitely. Maar ek dink ook daar's iets soos altitude factor en ek hoop dat dit die home team sal help. Ek doen eintlik nou vir Rapid 365 die commentary Saterdag en dink al heel week al, hoe gaan ek nou commentate? Moet ek nou maar ek doen teks, moet ek nou sê British Lions en Joburg Lions. Kan ek net sê Lions? Dis 'n bietjie van 'n grey area. So ja, maar dit is 'n game is nou. Lekker game is en ek dink enige speler as al nou wat daar nog springbokplekke op gryp is, ek is seker hier is nie toe vir enige iemand nie. So as die manne kan perform teen daai ouens en nie daar by Renasie sê, wow, maar die mannetjie kan nogal vir ons iets bied. Hulle gaan definitief vir hulself wil bewys en ek is seker dat hulle gaan 'n gear shift omdat dit so 'n groot geleentheid is en so 'n groot okasie is. As ons nie fancy, maar dit is nog steeds 'n groot okasie. Gaan die home team definitief hulle game lig en hulle uiterste beste gee om die manne te klop. So ek is seker die Lions sal goed vir die party en ek hoop hulle 'n goeie fight in Joburg. Ja, verseker. Ek het gou 'n vraag oor terme van hy game die SA span teen die Lions. Hulle noem dit die 4de toets. Hulle praat van 'n paar manne wat in die bokspan wat op die fringes is, miskien vir hulle gebruik natuurlik in hy span, ouens wat in die squad is. Sal Nina maar so iets wag om hy ouens op teen die Lions te bloot te stel? Kyk, beserings kan enige tyd gebeur. Sal hy dit wag om hy ouens te gebruik in daai tipe games? Ja, kyk, 'n mens moet ook seker maak die ouens kry experience. Jy kan netjie wag tot 'n groot ou in die main span seker kry en dan wil jy ou inbring, maar jy nog nie toets agter sy naam of enige ervaring op hoërvlakkie. So is maar die ou catch toe nie toe soos hulle sê. Jy kan die beserings altyd daar wees en jy kan nie ou keer om seer te kry nie. So as hy moet hy speel en as hy seer kry dan is dit net ongelukkig, maar 'n man moet my exposure gee. So ek is seker hulle sal hy manne in Georgia. Check die comedy so. Dis vir Kobe op die self chat Norris.
Sy vir hulle tangie dit sê ja, Kobie kan enige plek speel, enige plek. Angus, ek gaan vir jou voor jou groet. Daar's nog 'n ene, Duncan Matthews, nie die leeu vir Saterdag nie, hy beseer. Ja, kyk, Duncan was in die groot groep laasweek. Ek sien hy was op die bank gewees in laasweek se wedstryd vir die Currybeeker. Snaak het hy nie in die groep gesê. Ek het glad nie die Suid-Afrikaanse leeugroep gesien nie. Dit moet seker baie laat vandag uitgekom het. Maar Duncan Matthews is definitief 'n speler met baie talent. Angus, vir jou groet. Ek gaan vir jou op die spot sit. Jy het seker gedink jy gaan wegkom hier. Dis die Britse leeu's teen die Springbok reeks. Jy het 'n paar goeie inleiding notas gehad in terme van wat die Britse leeu's kan bring. Jotek, voor jy groet, wat is die uitslag van hierdie reeks? Is dit 'n Springbok ding of gaan ons op ons eie tuisbodem 'n pak slaag kry? Nee, kyk, behalwe van 97, die Springbokke verloor nie sommer series by reis teen 'n noordelike span nie. So ek sal sê 2-1. Ek dink die eerste toets sal die manne dalk sukkel. Want kyk, dis nou seker die eerste keer van die World Cup waar hulle nou in so high competitive environment gaan speel. Die Georgians gaan goeie physicality bring, en dis great, maar hulle gaan nie daai competitiveness hê wat die Lions het, ook nie daai hoe kan ek so stel, daai tipe game knowledge wat daai ouens het, die Lions ouens het, en kan impose op die Bokke nie. So die eerste toets kan al bietjie moeilik wees vir hulle, maar die nice ding is dat die core van die squad van die Bokke, hulle is nog steeds die core van die World Cup. En dis manne wat mekaar ken, hulle verstaan mekaar, hulle verstaan die systems, hulle ken die coaches ken vir hulle. En hulle weet waar hulle weak points is en alle klein goedjies. So dit is die nice ding daarvan waar jy nou die Lions het met 4 lande wat nog een moet word. So ek dink in 'n sense van continuity, it's die Bokke in 'n beter space, so ek dink sal 'n 2-1 series wen wees. Ja, ek ken dit. Angus giving the Springboks the victory. Beric, your opinion before we say good night to Angus? Are you with him? All the way 2-1, I agree with that. En ek dink amper, kyk, as ons die eerste 2 wen, let's say we do, then that last game might just be a nice game to bring a few of the younger guys in and maybe one of the older guys like the Mones in, and then possibly it will be 2-1 at the end of the day. So yeah. No, I agree with that. I definitely think that will be the way it will go. No, for sure. And we know that the Lions would probably play for territory with Conor Murray there at number 9. He will captain them. As ons die aerial battles kan wen, ons bolle goed kan field en ons gaan balbesit het, kan dit 'n lang reeks raak vir Gatton en sy manne. Ons forward skrip vir niemand op aarde nie. Ons gaan julle stoomroller. Lions, if you are watching, Angus Opperman sê 2-1, Beric sê 2-1. Wie is ek om te verskil? 2-1 vir die Springbokke. Angus, weer eens, baie dankie man, dat jy vir ons gejoin het. Dit is altyd lekker om met jou te gesels. Groete daar vir die mense in Pineal en wees veilig en ons hoop ons praat gou weer saam met jou hier op Têkkel Live. So dankie Barry. Nee, was lekker om met julle manne te gesels. Ek het dit baie geniet. Dit is 'n bietjie kort gewees, maar ons kan miskien next time weer so maak. Ja, next time praat ons 'n hele show saam met jou, maar ek dink jy het vir ons lekker insig gegee en gewys bietjie ons manne wat 'n bietjie minder van rugby weet sommer nou 'n bietjie meer. So groete daar en stay safe. Dankie man. Cheers. Daar sê Angus Alipad van Pineal. Altyd lekker om met Angus te gesels. Beric, he obviously shares our sentiment. We believe the Springboks will win the series, but it's not going to be easy at all. It's not going to be easy at all. No, definitely. And I mean, he's an expert at that, so you know definitely what he's talking about. Yeah, look, I mean, we can't take them for granted. We shouldn't take them for granted. Talking about the Lions now, they're definitely gonna. There's this thing about playing in that red jersey that's gonna rally them. Maybe it's a good thing that there's no fans in the stands because. I was at the game in 2009, the first test, and just having that army, supporting them, that red army is just something else. So yeah, I think that will definitely sway it more to our direction. No, for sure. Guys, we've run out of time. Obviously, there's some comments. You can keep that comments coming. We're just going to do a wrap-up. But before, I think we're not going to do justice. Last week, we had a young lady that was a mascot for the Netherlands team at the Euro 2020. Wow, it's a South African family that moved that side. And Leila got an opportunity to be one of the mascots to walk out in the Netherlands game. I think it was against Hungary when they played Hungary. And obviously, unfortunately, we said Leila will be their lucky charm. Die Hollanders is uitgeboender
uit Euro 2020. Obviously, loads of us upsets as well. France going out. Ons weet nie eens meer waar om te kyk. We've got minnows teams now into the quarterfinals. Wie dink jy is die span om op die ou einde van die dag daai beker te lig soos dit nou aangaan? Daar het jy Euro 2020 fixtures. It's crazy. You're looking at France and the way France's squad was just phenomenal. The players that played in that game, from the Pogbas to Griezmann, and just big names, and for them not to pull it through, especially with 10 minutes to go, they're up 3-1, and to lose to Switzerland was a major upset. I think probably the upset of this round's games. The other one would be obviously Portugal losing against Belgium, and Belgium again is a very good team. And then Germany, England's always going to be a big game to watch, and it would be a big game to call. England pulling it through against the odds. I think England only won one game, knockout game, since they've been playing, the Euro fixtures, or UEFA Euro fixtures, and or tournaments at least. So yeah, big up to them. I definitely see them going through. If they can pull it through Ukraine, which is a bit of a surprise so far. But if they could bring it through, I definitely see them in the final. I'm not too sure who they'll be up against, but you still got two other big names on the other side of the table, which is Spain and Italy. Yeah, and you look at that. If you recall the group of death, Portugal, Germany, and France. Hulle het almal so geswoeg en gesweet net om uit die groep uit te kom, en hulle is al drie nie meer daar nie. Die buiteperd vir my en as a lot of emotion in hierdie comment van my nou is Denmark. They had probably the worst start to a tournament with one of their star players, Christian Eriksen, going down, collapsing, stopping that game. They are there. They're in the playoffs. Ek dink dit is daai wat hulle nou dryf, Alberik. Hou die span dop. As hulle in die semifinaal gaan kom en they have a sniff at victory, they might just rewrite record books for a team. A lot of people said that is their tournament. They are not psychologically, they will not come back. Maar kyk waar is hulle. En ek hoop dat hulle die Czech Republic lekker op hulle neus laat kyk hierdie komende Saterdag. I agree. They got the whole world behind them in that game when that happened. So if they do get through this game, there'll be a lot of neutral supporters swaying their way, and that will just spur them on. I mean, they've gone through a big traumatic experience, I would call it, in their first game. But they pulled it through. Look at that, they're in the quarterfinal, which is big for them. So yeah, well done to them. Yeah, definitely. There we have it, guys. The Euro 2020 fixtures. België sê hy Pieters het die span manne België nommer 1 span in die wêreld. Ek kyk na hy span, there's no weaknesses in the Belgium team. The big fixture obviously tomorrow they play Italy. 'n Span wat nogal nie baie aandag trek hier, en is my gunsteling span reg van die begin af. Behalwe mos nou Denmark as gevolg van hy emosie. Ek het reg van die begin af het ek gesê Spain. And obviously Spain not informed. They've got a lot of youngsters, a lot of the big names. Spain was hy span wat vir my in 2010 met die World Cup hier in Suid-Afrika was Spain die span wat my hartsnoer is 'n bietjie geroer het met die manier hoe hulle speel. Sergio Ramos en Torres daardie tyd, en ek het hierdie span begin volg. They are not firing on all cylinders, but also they have a fixture against Switzerland. But soos hy Pieters sê, dit gaan 'n span en 'n half kos om vir België te stop. Maar soos dit nou gaan in die Euro, kan Italy vir hulle sommer môre aan op die eerste bus huis toe stuur. So that upsets. Exactly. No, true. And that's exactly what's been like the hallmark of this tournament, is the upsets. So we can't really call it. I definitely see from my side, I'm not a huge fan of England, to be frank. But I think with their raw emotion and just the supporter base, I think that will just possibly carry them home. I don't want to say it because they've been through so many tournaments and they never deliver. But I definitely see them getting to the final and giving it a good shot. A proper shot. They have a good route to the final now. Let's hope Southgate and his team can obviously go all the way. Southgate still, not 100% sure who his best starting 11 is. I'm hoping to see a few changes.
especially the Aston Villa player Jack Grealish hoping to enter that 11-man squad for the quarterfinals. So daar het jy dit mense, ons is even te bang om te sê, maar Hein Pieter sê België, ek weet daar's baie van die mense wie se spanne al sterk tussen die bene. Hy is van die ouens het reg aan die begin gesê, no one is stopping France. They will stop. No one is stopping Cristiano Ronaldo en die Sporting Haase daar is toe. Hulle is al terug en so ons wil nie is 'n uitslag waagie. Maar guys, 50 minute het verby gegaan ja, Berry. Dit was 'n lekker show. Ek weet Safiq en Angus wil bietjie meer met ons gesels het, maar dit is waarvoor steek dit op 'n donderdag aan. Ja, presies en kom nog steeds manne soos vir wat vra oor Wendy Newman wat ons skuldig bevind het op aardesvlei. Dankie vir die spoiler. Vir hulle, dankie man. Dankie wat heerlik. Guys, spoiler alert. Turn off the screen now. So ja, net dankie vir dit vir hulle. Is lekker om dit te sien. En die manne wat natuurlijk kom met voor dat judges fuck me bro. George wat terugkom daar. Ja, nee, kyk die ouens is warm vanaand. Ek seker hulle kyk een oog op Arendsvlei, een oog daarso een oog daarso op die cricket en dan nog 'n oog hier op Tekkel. Ja, 1 Oktober, hy's natuurlik 1 Oktober gespeel in 'n ander seepie, maar natuurlik die judge. Guys, ons het 'n bietjie sport gehou hierdie week, maar natuurlik volgende week is ons terug met 'n gas op hierdie show waar ons weer vir hulle gaan dankie sê vir hulle bydrae wat hulle maak tot die samelewing. En dit natuurlik elke dan en wan gooi ons so 'n show op waar ons experts inkry op 'n bietjie sport, 'n bietjie culture, 'n bietjie heritage gesels. Waar hulle nie ons hele show op pad nie, waar ons vir julle kans gee om te interact. Ja, Berry, het was weer eens 'n lekker show. Ek het dit geniet. Awesome, and thanks to our experts again. That was fantastic listening to them. Just give another insight into what we don't see as the fans sitting at home. But guys, just to mention as well, in the upcoming weeks, we'll be doing a show focused on small businesses. We know with COVID happening, we know that a lot of small businesses have been struck by the pandemic, and even further now that we're at level 4. So guys, we want to hear from you guys. Drop us an email at tekkelchat@gmail.com. Drop us an email, tell us more about your business, and then tell us what it's about, and yeah, we'd like to flight your messages across the screen and show exactly your contact details so that we can help where we can. It's pretty important to help where we can, and yeah, if we can use this platform, so be it. So guys, please drop us a mail, tekkelchat@gmail.com, and yeah, hope to hear from you guys. Our contribution to small businesses during this very, very trying time, and we will obviously feature a small business, very interesting small business, doing a very interesting type of operation. I'm pretty sure you will enjoy it, but that obviously in our future show. So please take what's our Facebook pages, what's our Twitter pages, and obviously drop us those emails at Têkkel Chat dan op YouTube, op Facebook, op Twitter. Barry, stay safe, mask up, wash your hands, and if all goes well, next Thursday, same time, same place. Cheers. Cheers, guys. Until next time. Bye-bye.